En Balma, Bayara 24, les Diabos, en Ichou. Donc, bi an ye Burama Sagara bisimila yan nɔ dana masagu bureau politique mɔgɔ de don donc Burama Sagara famuna ka na mais donc Burama Sagara i ni su a b'a ni su somɔgɔw don alhamdulillah an baasi tɛ yen baasi tɛ yen dancɛ i dansɔgɔ merci i dansɔgɔ donc Burama Sagara an ye wele bi parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ la situation sécuritaire an famana k'an da don a la donc situation dégradée no bibi na merom na RF i bɛ se ka ramasser jumɛn kan ye situation sécuritaire kan bibi na an ka zone kɔnɔ alhamdulillah rabbil alamina ayiwa a dansɔgɔ an b'a fɔ dɔgɔnɔkan na an ba som an bɛ ala fo an b'a kira fo an bɛ an bangebaaw bɛɛ fo an bɛ e yɛrɛ fo n'i y'a mɛn anw kan an bɛ kuma min fɔ a bɛ diɲɛ sɔrɔ a bɛ Mali sɔrɔ ka diɲɛ sɔrɔ aw sababu de an b'aw fo sababu min kama an bɛ kuma an bɛ an ka chef d'état-major Yusuf Toloba ani bureau politique coordination bɛɛ an b'u bɛɛ fo an bɛ combattant bɛɛ fo an bɛ danna bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ jijalen don Mali sécurité ko la an b'a bɛɛ fo n'i ye ne ɲininka an ka situation sécuritaire an ka centre kɔnɔ an yɛrɛ ka faso la a tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn ni y'a fɔ vraiment anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min fɔ e yɛrɛ b'a dɔn waati dɔ kɛra yan désobéissance civile Bayangara an y'a kɛ sécurité tɛ yen an y'a kɛ ministre saba de nana yan ministre de la défense ministre de la réconciliation ministre des affaires sociales ou quelque chose o mɔgɔ saba de nana yan u ye layiru d'a ma Sadio Kamara a ye layiru d'a ma ale tɛ kuma caman fɔ an ye min ye o de bɛna wasa kɛ o tile filanin kɔnɔ vraiment attaque dɔɔni jɔra o kɔfɛ attaque ye forme wɛrɛ ta n'an taara Koro commune bɛɛ n'a y'a sɔrɔ Koro ville dugu kɔnɔna tɛ hali bi Koro commune lamini bɛɛ jadisuw bɛ impôt minɛ a bɛ fɔ cogo jaga o bɛ jaga minɛ Kasa Bamba fan dɔw b'a minɛ fan dɔw t'a minɛ Kasa n bɛ min fɔ Kasa commune kɔnɔ dugu 18 don jatisiw ma mɔgɔ faga dugu min na Kasa bɛɛ a tɛ yen n'a ma kɛ peut-être Berdusu ye Berdusu o ni jatisiw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an tɛ se ka da don o la n'i bɔra yen i taara Bankas commune bɛɛ peut-être commune u tɛ jaga minɛ yɔrɔ min na commune 4 commune 8 bɛɛ u bɛ jaga minɛ n'i bɔra yen n'i donna Bayangara Paro i y'a dɔn attaque kɛra le 19 min kɛra ka tɛmɛ lawale o kɔni an b'a to yen parce que n'an ko k'an b'o si tɛ an bɛ si yan le 19 kalo tile 19 u nana kari jɔ ka mɔgɔ 2 faga ka mɔgɔ 5 jogi u taara ni dɔ ye bi sɔgɔma in na le 22 u nana mobili jɔ tugun Bayangara ka u bɛ taa Simi Kanta ka mɔgɔ ta ka na sugu jɔ chauffeur a n'a ka apprenti u taara n'a ye n'i bɔra yen n'i donna Timisa ka daminɛ Timiniri ka daminɛ ka fɔ Wɔ n'i bɔra Piɲɛri kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen a dugu ka ca mɔgɔw tɛ yen terroriste dɔrɔn de bɛ yen an y'a fɔ faamaw ye n y'a fɔ préfet n y'a fɔ gouverneur ye n y'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ye u ko vraiment u se ye ka information lase dɔrɔn ka information lase information bɛ ka lase mɔgɔ bɛ ka sa information bɛ ka lase terroriste bɛ ka terrain sɔrɔ an yɛrɛ dɔgɔnɔw fulaw bamananw a dɔ de bɛ ka fara terroriste kan an ka mɔgɔw a ma kɛ kabako ye wa a kɛra kabako ye donc ça veut dire que ka bɔ Koro Bankas Douaza
douanza kɔni dugu bɛɛ douanza yɛrɛ dugu kɔnɔna terroriste t'a dɔn u yɛrɛ de u daga yɛrɛ de ye douanza dugu kɔnɔ u yɛrɛ bɛ yen gouverneur yɛrɛ b'a kalama u bɛ yen douanza gouverneur a b'a kalama douanza bɛɛ b'a kalama a dugu kɔnɔna terroriste yɛrɛ u bɛ yen a douanza lamini bɛɛ commune min o ma se ka terroriste ma tiɲɛni kɛ yɔrɔ ma don yɔrɔ min na o teji u b'a an b'a fɔ tɛn commune o dɔrɔn don a tɔ ninnu bɛɛ u ka daga don n'an bɔra yen sisan an taara lowelgew i b'a dɔn depuis élection IBK ka élection maire tɛ yen maire bɛ Gundaga Kasa maire a bɛ Koro Bamba maire a tɛ yen en tout cas n'i taara Bankasi fana ne ye commune 8 min fɔ maire ninnu hali n'u bɛ yen jadisi de b'u commandé état ye fila ye wa état ye kelen Bayangara gouverneur b'a kalama commune 8 Bankasi kɔnɔ jadisi bɛ na jaga minɛ a b'a kalama Koro a b'a kalama Mopti le 18 n bɔra kunna le 18 kunna dimanche tɛmɛnen dimanche kunna u ye mɔgɔ faga dimanche le 9 u ye mɔgɔ fila de faga kunna dimanche le 9 le 18 dimanche wɛrɛ u ye mɔgɔ wɛrɛ faga kunna dugutigi a jɔlen don parce que donso de bɛ yen commune de Sio sofurula ye i y'a faamu donc u bɛ yen n'i bɔra ba kɔ n'i tɛmɛna kunna n'i bɔra ba kɔ dɔrɔn n'i taara ba kɔ dɔrɔn a bɛɛ jadisi a bɛɛ i b'a y'i ɲɛ na Moti Sevare hali gouverneur Abbas a b'a dɔn n'a bɔra Moti kɔfɛ dɔrɔn jadisi bɛ yen u bɛ jaga minɛ gouverneur e yɛrɛ b'a kalama mɔgɔ bɛ se ka fɔ ko sécurité bɛ yen wa a tɛ yen dɛ anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛna min fɔ yɛrɛ sisan anw danna kɔni mais nin bɛɛ la Burama Sagara an bɛ to ka ye jabaraninw na an bɛ to ka réseaux sociaux kan ko les femmes montent en puissance Mali armée k'u bɛ ka sanga sɔrɔ terroristes kan i n'a fɔ Jɛnɛ mara la u ye terroristes caman minɛ u ye caman fana faga donc e fɛ o kuma minnu bɛ ka fɔ an ka zone na yan o kuma ma lawaleya fɔlɔ ne yɛrɛ ka ye la e yɛrɛ y'a ye o adamaden i ye fɛn min ye i y'a ye i ma min ye i m'a ye ministre nanen yan an ye kuma min kɛ paro sɔngɔ bɛ yan ka bɔ yen ka taa Sevare tile 2 attaque jɔra dɔɔnin a y'a reprendre dugu ka Bankasi Koro Douanza Bayangara dugu kelen si tɛ yen armée ye dugu min libéré u seginna ka taa o dugu la o tɛ yen hali kelen a tɛ yen a tɛ yen dugu kelen a libéré olu seginna u ka dugu la a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen dugu si tɛ yen armée monte en puissance a montera en puissance yɔrɔ min na a montera yen anw fɛ tɛ dɛ armée minnu bɛ yan Bayangara armée minnu bɛ yan Koro armée minnu bɛ Douanza minɛn yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ gendarme n'a y'a wele minɛn t'u bolo yɛrɛ gendarme 8 ma faga yan wa a fagara 18 heures waati armée bɛ fo sɔgɔma Dana y'a ɲininka an ka taa su in na u ko sini hali minnu ma sa u tila k'u fa donc armée monte en puissance armée minnu bɛ yan u ye mɔgɔ denmisɛnnin minnu ci u bɛ ka sa gendarme bɛ ka sa civil bɛ ka sa dana bɛ ka sa an bɛ min ɲini an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ yɔrɔ min dɔn min b'a dɔn i bɛ tugu a nɔfɛ an bɛ baara kɛ a banna donc e fɛ bi solution ye mun ye armée ka tɛgɛ di dana ma aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ solution t'a la solution wɛrɛ t'a la dana dɔrɔn tɛ dɛ population hali population yɛrɛ communauté mɔgɔ minnu bɛ yen u ka itinéraire de tiɲɛnikɛla bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na a ka kɛ ten u bɛ yan u bɛ ka information bɛɛ de di gendarmerie ma information bɛɛ de bɛ di armée ma information di hiérarchie ho Asimi yɛrɛ b'a kalama
premier ministre yɛrɛ b'a kalama kunu a y'a fɔ a fait assemblée la a y'a fɔ a ko a bɛ fɛ ka tɛgɛ di groupe armé ma ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw dun a kana tɛgɛ d'a ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara tɛ ka kɛ ayiwa i b'a dɔn kabako don. mais kuma caman u b'a fɔ k'a fɔ ko collaboration bɛ an n'u cɛ o ye collaboration modèle jumɛn ye. collaboration de u b'a kɛ parce que n'u bɛ bɔ u bɛ mɔgɔ 2 ta u bɛ mɔgɔ 1 ta u bɛ information ɲininka anw fɛ an b'a d'u ma o dɔrɔn don n'o tɛ information an bɛ min fɛ kɛlɛ ka ban pewu u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma officiellement n'u tɛ se officieusement u ka telo b'a wele u ka anw wele an ka kuma an bɛ baara in kɛ k'a ban an bɛ nettoyage ka daminɛ goudron na yan Jalo dugu kɔnɔ u bɛ yen Golo u bɛ yen Dɛgɛbɛrɛ u bɛ yen ayiwa nin dugu bɛɛ olu de bɛ yen depuis premier ministre Bubu ne y'a f'u ɲɛna aw ka na an bɛ tugu aw nɔfɛ ou bien aw bɛ tugu anw nɔfɛ an bɛ yɔrɔ in ratissage kɛ a banna u bannen don han walahi u bannen don ne yɛrɛ kabakɔrɔ n taara kunna Siyo commune kɔnɔ Sufurulayi mais ne yɛrɛ dabali banna o n ko mɔgɔ ninnu bɛ circuler cogoya mun ka d'u ye o ye Moti cercle de ye Moti cercle a ka surun Moti de la Sufurulayi an ka camp de concentration camp de jeunes o bɛ yen Sufurulayi dugu kɔnɔ Sufurulayi Jaabi Sege ni tɛmɛna o dugu bɛɛ jadisi e b'a fɔ ko gouverneur t'a kalama a b'a kalama n'a t'a kalama a ka na ne fɛ n b'a yira a la yɔrɔ min bɛ yen Sufurulayi a bɛ Siyo yɔrɔ min na a bɛ So yɔrɔ min na a bɛ Bankasi yɔrɔ min na a bɛ Bayankara yɔrɔ min na a bɛ Duwanze yɔrɔ min na u ka na an b'a f'u ɲɛna an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ an kana maliyɛn nɛgɛ quoi maliyɛn nɛgɛ a tɛ taa yɔrɔ si an kana jama nɛgɛ an bɛ baara kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra dɔrɔn baara bɛ kɛ. maintenant paro ni sɔngɔbiya cɛ kuma bɛɛ attaque bi kɛ n'i y'a jateminɛ an ka attaque fanba yɛrɛ a caman bɛ kɛ o zone de la e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ paro ni sɔngɔbiya cɛ parce que dɔw b'a fɔ ko pourquoi armée tɛ taa sigi u ka base dɔ sigi paro ni sɔngɔbiya cɛ ou bien donsow ka taa sigi yen. donsow ka taa sigi yen o tɛ problème ye yan yɔrɔ nin na hali Bubu Sise nanen an bɛ taa yɔrɔ jan a ko donsow ka checkpoint cɛ ka bɔ yen Toroba k'u ma u ka baara tɛ kɛlɛ ye o u ka baara ye sɛnɛ ye commerce tunga u ka baara de y'o ye ka baara kɛ ka dumuni kɛ olu ka baara don pour que an ka bɔ yen an kana faga a ka armée a ka na armée a ka checkpoint kɛ a ka base kɛ yen kelen baro kelen tileya u ka kɛ Mandoli a banna jadisi bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na ni armée bɛ yen donso bɛ bɔ yen u ka base bɛ mɔgɔ bɛ ka faga depuis san joli paro sɔngɔbiya u tɛ taa n'u taara sigi yen a banna ne y'a f'i ɲɛna u bɛ yɔrɔ min na anw b'a dɔn aw ka na an ka taa kuma ma ban wa ou bien u bɛ jɛ ka baara kɛ ou bien u tɛ fɛ ka terroriste ban o fila don mais u bɛ min fɔ tɛ monter en puissance ye an ka yɔrɔ tɛ dɛ Moti tɛ Koro tɛ Duwanza tɛ Bankasi tɛ a tɛ. d'accord maintenant sisan donsow ka checkpoint bɛ Songo dɔ filɛ Fiko maintenant o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ paro ni sɔngɔbiya cɛ bon o bɛ se ka kɛ parce que b'a dɔn premier min ye checkpoint dɔ tun bɛ Mandoli Noël ka mɔgɔ de tun bɛ yen sɔrɔsiw nana ko aw nana aw ka taa ka jigin Bankasi o de ye donsow ta ka jigin yan fɛ Mandoli gendarme minnu bɛ yen terrorisiw nana u gɛn k'u faga u bɔra i b'a dɔn ka bɔ Mandoli ka se Sɔngɔbiya ka se Paro yɔrɔ in ka jan fo préparation de ka kɛ donc an ka mɔgɔ kɔni hali n'i bɛ to yen n'u y'a fɔ Toroba ɲɛna anw tɛ se yen a ye taa sigi sini sɔgɔma Toroba bɛ mɔgɔ ci walahi foyi t'a la. donc militaires de bɛ ka ko bloqué. o de bɛ ka ko bloqué
an fɛ olu de bɛ ka kɛ a filɛ nin ye u ko Wagner nana a nana e yɛrɛ y'a ye o ni Wagner don Wagner tɛ mɔgɔ jɛman ayiwa u nana mɔgɔ jɛman don an kɔni b'a fɔ Wagner don wa Wagner tɛ a dɔgɔ Yusu wala instructeur olu yɛrɛ u nana an ka mɔgɔw de b'u ɲɛma an ko yan jadisiw don siɲɛ dɔ la u nana yan jadisiw de bɛ yan an ka mɔgɔ doso y'a fɔ ninnu ye jadisiw u y'a to yen u donna u bɔtɔla mobili fila de sotara min na mɔgɔ de y'a sote aw t'a dɔn a yirala aw ko olu tɛ aw ma faga wa donc ni mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ yɔrɔ dɔn donso mɔgɔ jugu tɛ donso mɔgɔ kuntan tɛ a bɛ jamana lakana aw yɛrɛ bɛ jamana lakana anw yɛrɛ bɛ jamana lakana anw tɛ kelen ye wa an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ u ye prime di mɔgɔ ma u ye médaille di mɔgɔ ma u bɛ kan ka mɔgɔ min médaille di mɔgɔ ma u bɛ mɔgɔ min bɛ ka grade yɛlɛ donso don. D'accord. Maintenant au bɔlen kɔfɛ an ka gouverneur a jijalen don depuis a nana bɛɛ wulila ko gouverneur kura nana a y'i cɛsiri sécurité la kosɛbɛ mais kuma dɔ la a y'a ɲini k'a fɔ vraiment kɛlɛ in an bɛ k'a ɲini k'a ban sira kelen fɛ k'o tɛ ko anw fana kan ka dugu kɔnɔna na arme minnu bɛ circuler k'olu jɔ ani a ye mesure dɔ fana ta mun ye mobili boli waatiw ye ka taa 16h fo ka taa 8h la e fɛ o solution ninnu nafa b'a la nafa t'a la. ne yɛrɛ fɛ gouverneur yɛrɛ bon ale an b'a fo a nana c'est un jeune vraiment an b'a fo a bɛ kan ka min kɛ a y'a kɛ an ka cousin don an b'a fo nka ne yɛrɛ ka ye la a bɛ komi sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ gouverneur yɛrɛ jate yɛrɛ cogo di u ka jate yɛrɛ tɛ gouverneur kan yɛrɛ an bɛ information d'a ma gouverneur b'a di foyi don résultat tɛ o depuis a nana a bɛ komi commandement bɛ bɔ Bamakɔ ou bien Seware ka na min ni gouverneur ta tɛ kelen ye quoi gouverneur ka effet foyi ne yɛrɛ fɛ effet foyi de tɛ yen gouverneur kɔni ne ye ne yɛrɛ c'est symbolique non ale ni nana ni dusumi ye ani baara min bɛ ka kɛ kelen tɛ e ko u ko dugu kɔnɔ an ka marifa bila sécurité a ka kɛ n ko paro filɛ mɔgɔ bɛ ka faga u taara n'a ye a kɛra heure jumɛn 9h 8h 9h 10h 11h o y'a bali wa armée tɛ wa sisan e ko 8h 16h armée tɛ taa tile armée tɛ taa sɔngɔ armée tɛ dɛngɛ bɛrɛ jɔn de bɛ yen il peut se promener u bɛ se ka min don cogoya min ka d'u ye mais anw hakili la ni fɛn min taara mesure min taara pour que armée ka taa fɛrɛ ka mɔgɔ ninnu ta ka bɔ yen mais n'i tɛ taa dun ni saya bɛ kɛ dun nafa jumɛn de b'a la. bon a bɛ se ka kɛ armée bɛ labɛn na komi minɛn kuraw nana tile fila in na donc an bɛ sigi ka jateminɛ kɛ. bon ni minɛn kura nana ni baara kura kɛra ni wale min kɛra an b'o fɔ kɛ problème foyi t'a la Bayangara Koro Douanza Bankas ka taa Timisa Somadugu Sofara ka sa fo Segu an bɛ min ye kɛlɛ ka ban mura ko taara civiliw faga civiliw tɛ o u ye mɔgɔ min faga nin u bɛ kan ka mɔgɔ min faga u y'o de faga an bɛ min fɛ u k'o ɲɔgɔn de kɛ Moti mara la u k'o ɲɔgɔn de kɛ Bayangara mara la u k'o ɲɔgɔn de kɛ Bankas mara la filaw tɛ dɛ terroriste don u ye min faga nin dɛ o bɛ kan k'o yɛrɛ yɛrɛ de faga hali ni ne ye terroriste ye u bɛ kan ka ne faga n'i bɛ jamana contre la i bɛ kan ka faga u kana siran taamakɛ t'a la ni kɛlɛ ka kɛ a ka ban n'o tɛ terroriste minnu bɛ Bamakɔ mɔgɔ jugu minnu bɛ Bamakɔ o bɛ min fɔ Asimi ye u bɛ min fɔ premier ministre ye u b'o de minɛ ko danna bɛ ka mɔgɔ faga sisan a filɛ nin ye Sanga mara la Tungulu u nana attaque kɛ wɛrɛ dugu dɔ bɛ ko wɛrɛ u nana ni bagan ye mɔgɔ ma kuma o Paro le 19 ani aujourd'hui mɔgɔ taara mɔgɔ ma kuma o an ka mɔgɔ 70 Bankas u bɛ yen mɔgɔ ma kuma o n ko kunna mɔgɔ bɛ ka faga mɔgɔ ma kuma o dugu bɛ ka jeni mɔgɔ foyi tɛ kuma mais donso ye mɔgɔ 2 minɛ ka mɔgɔ 2 faga gouvernement
premier ministre bɛna kuma o ye jumɛn bon o ko yɛrɛ la kunun premier ministre y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minɛnen bɛ terroriste bolo an ka zone na a t'a kalama kuma in balila maa caman na voilà monsieur Arama n bɛna min fɔ mais c'est à dire e ma ne ɲininka mɛ n b'a fɔ est ce que premier ministre Choguel Maïga est ce que a bɛ Mali dɔn a kan ka dɔn dɛ n'a bɛ Mali dɔn est ce que a bɛ Bayangara dɔn est ce que a bɛ Bangasi dɔn e ko mɔgɔ 70 quart 2 mɔgɔ minɛna e premier ministre ye depuis waati na i t'a kalama o ye nɛni ye anw fɛ o mais e yɛrɛ fɛ o problème bɛ bɔ min de parce que premier ministre tɛ terrain kan o a bɛ terrain kan n ko an ye délégation kɛ Bangasi Koro Douanza an ye délégation kɛ ka ministre 9 de rencontrer an ma mɔgɔ min ye peut-être mɔgɔ 2 Choguel ani Choguel an y'a préféré k'a rencontrer a ma sɔn depuis a kɛra premier ministre ye e y'a ye Bayangara wa e y'a ye Koro wa e y'a ye Bangasi wa o don na ne ye kumana e ko ni kumana parce que an bɛɛ somɔgɔ kelen tous les Maliens naissent égaux Choguel ani ne on a les mêmes droits n'a y'a sɔrɔ ale ka somɔgɔ mɔgɔ 70 minɛnen don a bɛna bɔ a kalama dɛ a bɛna bɔ a kalama dɛ donc n'ale ko depuis a ye premier ministre la n'a t'a kalama Bangasi mɔgɔ minɛnen don ale yɛrɛ man kan ka kɛ premier ministre wallahi ne de b'a f'i ye d'accord maintenant sisan solution jumɛn de bɛ yen e yɛrɛ fɛ proposition jumɛn de bɛ e bolo pour que ni sécurité ko in an ka zone na a bɛ se ka lafiya cogo min na proposition min bɛ yen c'est très simple an bɛ yɔrɔ min na Koro Bangasi Douanza Bayangara ka daminɛ fo Timisa Somadugu Sofara Kuna nin bɛɛ danna Masagu de donso wɛrɛ bɛ yen u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ fila kɛlɛ la an tɛ fila si kɛlɛ Mali la an tɛ fila si kɛlɛ Afrique an tɛ fila si kɛlɛ diɲɛ bɛɛ mais fila terroriste an b'a kɛlɛ dɔgɔnɔ terroriste an b'a kɛlɛ donc c'est à dire an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Malien nɛgɛni an k'o to yen an ka tiɲɛ fɔ an ka baara kɛ mais est ce que hali ni anw y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i ye dugu minnu fɔ Koro Bangasi Bayangara donso tɛ se ka baara kɛ ni dɛmɛ ma di donso ma pour que u ka se ka kisɛ sɔrɔ u ka se ka fɛn caman sɔrɔ bi bi na population n'i y'a jateminɛ k'a filɛ mɔgɔw b'u ko gɛlɛya bɛ yen ɲɔbɔrɔ a nana fo 8,000 na donc est ce que au cadre kɔnɔna na ni gouvernement yɛrɛ ma donso dɛmɛ ka donso organiser est ce que population bɛ se ka a jɔ a jɔyɔrɔ ne bɛ ka fɛn kuma min f'i ɲɛna sisan o ko embargo CEDEAO ye embargo don an na ne delila k'a fɔ an ka discours dɔ la an bɛ an ka Bayangara ni Bangasi Koro an bɛ embargo la a mɛnna o an ma sɛnɛ kɛ a bɛ san 4 bɔ Bangasi ni Koro Bayangara Douanza an ma sɛnɛ kɛ a mɛnna an yɛrɛ bɛ embargo la CEDEAO ka embargo an mago t'a la o opinion nationale internationale an mago t'a la an mago bɛ Mali de la an mago Malien den na an ka kɛ an yɛrɛ ye an b'o nɔfɛ embargo an b'a la o sisan n'o bɔra yen ne taara kunna yɔrɔ min na dugutigi y'a fɔ ko malo salo u ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinan fana n'u ma jadisi dugu n'u ci jadisi n'u y'u bali ka sɛnɛ kɛ Bangasi u y'u bali ka sɛnɛ kɛ Koro u y'u bali ka sɛnɛ kɛ yan u b'an bali ka sɛnɛ kɛ Kuna opération Irila o b'u bali ka sɛnɛ kɛ ni dumuni gɛlɛya kɔni kɛlɛ bɛ yen dumuni kɔngɔ bɛ yen 8,000 Assimi bɛ kan ka kuma a bɛ kan ka miiri n'a ma anw dɛmɛ n'a ma anw yɛrɛ m'u dɛmɛ n'an ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan olu ko donsow tɛ se ka dɛmɛ an b'a fɛ cogoya min na mɔgɔ tiɲɛnen bɛ anw na mɔgɔ tiɲɛnen bɛ gouvernement na mɔgɔ tiɲɛnen bɛ armée na mɔgɔ tiɲɛnen bɛ adamaden bɛɛ la mais an bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka baara kɛ ba cogo min na mais kunu u y'a jira k'a fɔ CNT kɔnɔna na ko groupe armé dɔ bɛ yen u donna sɔrɔsiya la est ce que Dana Masagu mɔgɔw de don wa jɔnw de don Dana Masagu mɔgɔ tɛ Dana Masagu mɔgɔ si ma don armée na fɔlɔ donc jɔn de don ayiwa an ta dɔn donc ni e ka mɔgɔ tɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ don e bɛ to fili la Dana Masagu mɔgɔ ma don parce que Toloba a été clair kuma si tɛ yen a ko an bɛ kɛlɛ de la u ka DDR kɛ
leader mini an ka kan an k'o kɛ ni kɛlɛ nɔgɔyara minnu bɛ marifa bila u b'a bila minnu bɛ taa DDR la u bɛ taa DDR la u b'a fɔ ko Dana Amasagu bannen don recrutement u ma ko bannen tɛ dɛ ne y'a f'i ɲɛna kunun sini dimanche hali bi Bangazi commune 12 a 8 bɛ jadisi bolo an ka marifa bila o tuma Mali ka kɛ jadisi ta ye wa a bɛ ɲɛ wa o tɛ ɲɛ o de ko don u ka gouvernement ye 2 de koyi Mali la yan anw fɛ centre la dugu min u bɛ jaga minɛ Moti mara la n'a ka di Sokɛli ka ne ɲininka n b'a tɔgɔ di kelen Bangazi b'a kelen Koro b'a kelen Douentza b'a kelen u bɛ jaga minɛ impôt tɛ wa sariya u b'a tigɛ yen n'aw kɛlɛla muso kɛlɛ u bɛ taa yen foro kɛlɛ u bɛ taa yen o tuma jamana ye 2 de wa donc il faut que an k'o kuma in ban fɔlɔ dumuni ko bɛ yen Mali ye 2 ye hali bi u bɛ ka min fɔ Bamakɔ tiɲɛ tɛ dɛ tiɲɛ si t'a la u ka baara cogoya nin vraiment a tɛ ka ɲɛ dɛ anw hakili la Asimi nana Sɔrɔsi nana an kɔni lafiyara mais an ɲɛ bɛ min na a ma ɲi dɛ hali Russie u ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ mɔgɔ jugu ye population tɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ o mɔgɔ i fila i bɛla i kɔrɔbɔrɔ i miyanka i bɔ i dɔgɔnɔ n'i kɛra terroriste ye dɔrɔn i t'an dɔ ye an b'i kɛlɛ o tɛ baasi ye association minnu bɛ Bamakɔ n'a y'a sɔrɔ ko armée a taara terroriste faga minnu b'a fɔ ko armée nɛni a b'o minɛni daminɛ yen fɔlɔ Bamakɔ u k'o mɔgɔ ninnu minɛ fɔlɔ n'a kɛra dɔgɔnɔ association u b'a minɛ n'a kɛra fila association u b'a minɛ n'a y'a sɔrɔ maraka association u b'a minɛ armée ye baara kɛ minnu bɛ armée accusé u b'o minɛ fɔlɔ n'u minɛna yan bɛ nɔgɔya a kunkolo bɛɛ bɛ Bamakɔ donc u k'o minɛ fɔlɔ u ka mɔgɔ dama dama minɛ k'a juger n'o kɛra a bɛ nɔgɔya n'o tɛ a tɛ nɔgɔya dɛ. D'accord donc an ka ɲininkali banna kuma laban mun b'i bolo pour que an bɛ se ka kuma kuncɛ donc i bɛ don o la i b'o fɔ. Alhamdulilayi rabil alamina an bɛ Mali fɔ Ala ka Mali kolo masuma. Ami ami. An bɛ donso bɛɛ fo. Ami ami. An bɛ maliyɛn bɛɛ fo. Ami ami. Adamaden i den a mana kɛ cogo cogo i bɛ dugawu k'a ye auto de transition an ka donso bɛɛ n'i y'a ye o drapeau de b'u la u ka baara n'a ma ɲɛ an b'a fɔ han n'a ɲɛna an b'a fɔ han donc minnu bɛ ka ɲɛ an b'a ɲɛ an bɛ Mali kɔ bi an bɛ Mali kɔ sini mais an ka kɛ k'a ɲɛ pour que maliyɛn ka lafiya mais minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ Bamakɔ armée bɛ ka monter en puissance mais a bɛ ka monter cogoya min na ne bɛ min fɛ Sokɛli Mayiga ou bien u ka ministre dɔ ci ka na réalité ye an bɛ min fɔ u ka tiɲɛ ye ka dugu minnu farala jadisiw kan u bɛ taa min fɔ président ye u bɛ taa min fɔ premier ministre ye o ka n'o jate tiɲɛ ye min ye an k'o tiɲɛ lajɛ ka daminɛ Mali kɔrɔn fɛ ka taa fo fɛ an ka lajɛ an ka tiɲɛ lajɛ an ka kɛlɛ in ban an ma autonomie ɲininka an ma Mali partition ɲininka an ma drapeau division ɲininka an ko Mali